todos. Nós somos diretamente de Bruxelas, Bélgica. La paix du Seigneur à tous, nous sommes en direct depuis Bruxelles, en Belgique, Para mais culto de louvor e adoração a Cristo essa tarde. pour encore un culte de louange et d'adoration au Christ ce soir. Nós gostaríamos de convidar você a louvar a Deus conosco. Et nous aimerions t'inviter à louer à Dieu avec nous. Nós vamos orar e na sequência estaremos adorando o Senhor. Nous allons prier et par la suite nous allons adorer le Seigneur. Pai, no nome de Jesus, Père, dans le nom de Jésus, receba nessa tarde o nosso louvor e adoração. reçois ce soir notre louange, notre adoration. Adoremos o Senhor com alegria. Adorons le Seigneur avec joie. Amém. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Nous saluons les frères avec la paix du Seigneur. Você que está em casa, Toi qui es chez toi, diga para o Senhor: Senhor, recebe o meu louvor, a minha adoração nessa tarde. dis au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, reçois mon louange et mon adoration ce soir. Coloque a mão no teu coração Mets ta main sur ton cœur e diga: Espírito Santo, Tu és bem-vindo. et dis, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Eu me esvazio de mim mesmo Je me vide de moi-même para que o Senhor venha entrar em mim pour que le Seigneur puisse entrer en e moi fazer morada. et habiter en moi. Que o Senhor venha receber o meu louvor, a minha adoração nessa Que tarde. le Seigneur puisse recevoir mon louange et mon adoration ce soir. E vamos proclamar que o nosso Jesus Cristo, Et proclamons que notre Jésus-Christ Ele é o nosso Rei.
Jesus. Tu es merveilleux, Jésus. Tu és santo, Senhor. Tu es saint, Seigneur. Feche seus olhos. Ferme tes yeux Comece a adorar ao Senhor. et commence à adorer le Seigneur. Porque tu tens Deus forte. Car tu es un Dieu fort. Tu tens um Deus poderoso. Tu es un Dieu puissant. Aleluia, Jesus.
sobre o tempo. Et j'aimerais cet après-midi vous laisser une partie de ces messages. E essa tarde eu gostaria de deixar para vocês uma parte dessa mensagem. Que devons-nous savoir sur le temps? O que devemos nós saber sobre o tempo? Que devons-nous savoir sur le temps? O que nós precisamos saber sobre o tempo? En Ephésiens chapitre 5, versets 15 et 16. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Écoutez bien qu'est-ce que dit la parole de Dieu. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous conseille de faire un bon usage de notre temps. Irmãos, a palavra de Deus nos aconselha a usar de uma maneira boa o nosso tempo. Chaque occasion de notre vie, nous devons faire un bon usage. A cada ocasião que temos na nossa vida, devemos usar corretamente. Nous savons que depuis cette pandémie des réseaux sociaux dans le monde entier, Nós sabemos que com essa pandemia de redes sociais no mundo inteiro, nous voyons qu'à chaque jour, nous avons moins de temps. nós vemos que cada dia que passa temos menos tempo. La parole de Dieu nous conseille vraiment de racheter le temps, E a palavra de Deus nos aconselha realmente a comprar o tempo. de profiter chaque occasion de notre vie parce que les jours que nous vivons sont mauvais. De aproveitar cada ocasião das nossas vidas, porque os dias que vivemos são maus. Le thème de ce message que devons-nous savoir sur le temps. E o tema dessa mensagem é o que nós precisamos saber sobre o tempo. La Bible elle, nous apprend beaucoup de choses par rapport au temps. A Bíblia nos ensina muitas coisas sobre o tempo. J'aimerais vous apprendre 7 choses cet après-midi. E eu gostaria de falar sobre 7 coisas essa tarde. Que devons-nous savoir sur le temps? O que devemos nós saber sobre o tempo? En Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1 au verset 8. Em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, Dit la parole de Dieu que tout a un temps déterminé. a palavra de Deus nos diz que tudo tem o seu tempo. Tout, il y a un temps déterminé sur cette terre. Tudo sobre essa terra tem um tempo determinado. Parfois, nous ne comprenons pas vraiment l'importance de comprendre le temps. E às vezes nós não entendemos realmente a importância de compreender o tempo. J'aimerais vous rappeler cet après-midi que selon l'Écriture, il y a un temps déterminé pour votre vie. Eu gostaria de te lembrar que, segundo a Bíblia, existe um tempo determinado para a sua vida. Parfois, notre vie, nous sommes parfois très anxieux, ou parfois même sommes des gens précipités dans la vie. Às vezes, nas nossas vidas, somos pessoas ansiosas e que ficam se precipitando. Mais Dieu, il vient nous dire cet après-midi que tout a un temps déterminé dans ce monde. Mas Deus, Ele vem nos dizer essa tarde que tudo tem o seu tempo determinado. J'aimerais vous rappeler que même une bénédiction hors le temps, elle devient une malédiction dans nos vies. E eu gostaria de lembrar que até mesmo uma bênção fora de seu tempo pode se tornar uma maldição nas nossas Alors vidas. attendez le temps de Dieu dans votre vie parce qu'il y a un temps pour tout. Então espere o tempo de Deus na sua vida, porque existe um tempo para tudo. Si vous pleurez aujourd'hui, Se hoje você chora, croyez toujours dans la parole de Dieu qui dit que le lendemain, la joie, elle viendra. continue crendo na palavra de Deus que diz que no amanhã virá a alegria. Alors croyez dans la parole de Dieu. Então creia na palavra de Deus. Qu'est-ce que nous avons ou que devons-nous savoir sur le temps? O que nós precisamos saber sobre o tempo? Que tu as un temps déterminé dans ce monde. Que tudo tem um tempo determinado neste mundo. Deuxième, Segundo, en Actes chapitre 1, verset 7. em Atos capítulo 1, versículo 7,
Ce n'est pas à nous de savoir quand il s'agit de croire. Não cabe a nós saber quando, só é necessário crer. Ce n'est pas à nous de savoir quand il s'agit de croire. Não cabe a nós saber quando, só é necessário crer. Si vous lisez ces versets, vous voyez que Jésus il a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit sur les disciples. Se você ler esse versículo, você vai ver que Jesus estava falando que ele enviaria o Espírito Santo para os discípulos. Alors que leur réveil, il viendrait sur eux. E então viria um avivamento sobre eles. Alors les disciples vont poser la question, Seigneur, mais quand? E então os discípulos vão perguntar, mas Senhor, quando? Et parfois, nous sommes ainsi. E às vezes somos assim. Nous faisons la même chose que les disciples parce que nous posons toujours la question, Seigneur, mais quand? Nós fazemos a mesma coisa que os discípulos e ficamos perguntando, mas Senhor, quando? Ce n'est pas à nous de savoir quand, frères et sœurs. Mas não cabe a nós, irmãos, saber quando. Il s'agit de croire. Se trata de crer. Jésus a dit, ce n'est pas à vous de savoir quand. Ça ne vous appartient pas de savoir quand. Jesus ele disse, vocês não precisam saber quando, não cabe a vós saber quando. Mais la seule chose que vous devrez faire, c'est simplement croire. Mas a única coisa que vocês devem fazer é crer. Si Dieu il a fait une promesse à vous, Se Deus ele te fez uma promessa, croyez simplement. simplesmente creia. Quand ça ne vous intéresse pas. Quando isso não te interessa, Amen. Le temps, ça ne vous intéresse pas quand ces choses se passeront. você não precisa saber quando que isso vai acontecer. Il est nécessaire de croire. É necessário crer. Parce que le Dieu qui a fait la promesse pour vous, pour votre famille, Porque o Deus que prometeu para você e para sua família, il est fidèle. ele é fiel. Les choses qu'il a dit, il va accomplir. As coisas que ele disse, ele vai cumprir. Parce qu'il n'est pas un fils d'un homme pour mentir, Porque ele não é filho do homem para mentir. ni pour se repentir. E nem até mesmo para se Dieu, arrepender. il ne change pas. Deus ele não muda. Quand il dit quelque chose, il va toujours faire ces choses-là. Quando ele diz algo, ele sempre vai cumprir o que ele disse. Que devons-nous savoir sur le temps? O que nós precisamos saber sobre o tempo? Primeiro, Que tout un temps déterminé sur cette terre. que tudo nessa terra tem um tempo determinado. Deuxième, Segundo, ce n'est pas à nous de savoir quand il s'agit de croire. não cabe a nós saber quando, só nos é necessário crer. Troisième, Terceiro, 2 Pierre, le chapitre 3, versets 8 et 9. segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Que devons-nous savoir sur le temps? O que precisamos saber sobre o tempo? Que Dieu n'est pas assujetti au temps. Que Deus ele não está sujeito ao tempo. Frères et sœurs, un Dieu, il n'est pas assujetti au temps. Irmãos, Deus ele não está sujeito ao tempo. Pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Para Deus um dia é como 1000 Et anos. 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. E 1000 anos é como um dia para Deus. Ça veut dire qu'il est capable de faire beaucoup de choses dans une journée. Isso significa que ele é capaz de fazer muitas coisas num Imaginez dia que só. pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Imagine que para Deus um dia é como 1000 anos. Et que 1000 ans pour lui, c'est comme un jour. E que 1000 anos para ele é como um dia. Alors croyez dans cette parole prophétique. Então creia nessa palavra profética. Même si peut-être vous êtes âgé, Mesmo se talvez você já tenha uma certa idade. peut-être vous êtes préoccupé parce que votre adolescence, elle est passée déjà. E talvez você esteja se preocupando porque sua adolescência já passou. Votre jeunesse aussi, elle est passée. Vous êtes déjà quelqu'un âgé. A sua juventude já passou e você já está chegando a uma certa idade. Vous êtes préoccupé déjà en pensant, mais il ne reste rien pour moi. E você fica se preocupando, pensando, não, mas não sobrou mais nada para mim. Selon l'Écriture, même les vieux, ils vont produire des fruits dans leur vieillesse. Mas está escrito na Bíblia que até os velhos dariam frutos em sua velhice. Dieu n'est pas assujetti au temps. Deus ele não está sujeito ao tempo. S'il t'a fait une promesse, il est fidèle pour accomplir. Même si vous avez 60, 70, 80, même peut-être 100 ans, Dieu il est fidèle pour accomplir sa promesse. Se ele te fez uma promessa, mesmo que você tenha 60, 70, 80, 90 ou até 100 anos, Deus ele é fiel para cumprir a sua promessa. Quatrième, que devons-nous savoir sur le
tempo. Que si nous ne décourageons pas, nous récolterons le bien que nous avons semé. Que se nós não nos desanimarmos, nós vamos colher o bem que plantamos. Peut-être vous êtes aujourd'hui découragé Talvez hoje você esteja parce desanimado, que vous avez peut-être semé de bonnes choses et parfois vous êtes en train de penser que la récolte elle ne vient jamais. porque talvez você semeou coisas boas, mas você fica pensando que a colheita nunca vai chegar. Je viens vous rappeler aujourd'hui Eu venho te lembrar que hoje si vous avez semé de bonnes choses, la récolte elle viendra. Que- Si vous continuez toujours à être confiant en Dieu. que se você semeou boas coisas, a colheita ela vai chegar, você só precisa continuar confiando em Mais Deus. faites attention, Mas faça si atenção, vous avez semé de mauvaises choses dans votre vie, porque se você semeou coisas ruins la na sua récolte elle vida, viendra aussi. a colheita também vai chegar. Alors change ta vie. Então mude de vida. Change vraiment le genre de semences que vous êtes en train de semer. Mude realmente o tipo de semente que você está Et plantando. commencez à planter de bonnes semences. E comece a semear boas sementes. Quatrième, que devons-nous savoir sur le temps? Quarto, o que precisamos saber Que sobre o si nous tempo? ne décourageons pas, Que se nós não desanimarmos, nous récolterons le bien que nous avons semé. nós vamos colher o bem vamos colher o bem que semeamos. Parfois, nous voyons quelqu'un et parfois nous disons, je ne sais pas pourquoi cette personne dans sa vie, il y a que de bonnes choses. Às vezes vemos uma pessoa e começamos a nos perguntar, mas eu não entendo porque na vida dessa pessoa tem tanta coisa boa. Cette personne n'est pas meilleure que moi, mais je vois que dans sa vie, les choses, il y a toujours la réussite. Essa pessoa não é melhor do que eu, mas eu vejo que na vida dessa pessoa sempre tem coisas boas. Et peut-être vous ne connaissez pas vraiment l'histoire de cette personne. Mas talvez você não conheça realmente a história dessa pessoa. Peut-être l'histoire de la maman, des parents de cette personne. Ou talvez a história dos pais dessa pessoa. Parfois vous êtes en train de juger quelqu'un simplement par l'apparence pour une période. Talvez você esteja julgando uma pessoa por causa da aparência e durante um período. Vous savez, Dieu, il est toujours un Dieu des alliances. Você sabe, Deus, ele sempre é um Deus de alianças. Toujours dans le passé, qu'il était en train de bénir quelqu'un, il a dit, je suis en train de vous bénir à cause de votre père Abraham. Sempre quando no passado ele abençoava alguém, ele dizia, eu estou te abençoando por causa do teu pai Abraão. Je suis en train de vous bénir à cause d'Isaac. Eu estou te abençoando por causa de Isaac. Je suis en train de vous bénir à cause de Jacob. Eu estou te abençoando por causa de Jacó. Vous voyez que Dieu est toujours en train de démontrer qu'il y avait quelqu'un qui a semé de bonnes choses au passé. E você pode ver que Deus sempre estava mostrando que alguém do passado semeou coisas boas. Même Salomon, il était béni par David, son père. Até mesmo Salomão foi abençoado por Davi, seu pai. Lorsque Dieu devrait traiter avec Salomon, il a dit, je veux avoir la pitié de Salomon à cause de David, son père. Quando Deus teve que tratar de Salomão, ele falou, eu vou ter misericórdia da sua vida por causa do seu pai. J'ai déchiré une partie, je vais enlever une partie de son royaume, mais pas tout, parce que j'avais fait une promesse à David. Eu vou tirar uma parte do teu reino, mas não tudo, porque eu fiz uma promessa a Davi. David avait semé de bonnes choses. Davi, ele havia semeado boas Et une coisas. partie de ces bonnes choses, c'était Salomon qui a récolté. E uma parte dessas coisas boas foi Salomão quem colheu. Frères et sœurs, nous devons comprendre aujourd'hui Irmãos, hoje nós devemos entender que si nous ne décourageons pas, que se nós não nos desencorajarmos, nous récolterons le bien que nous avons semé. nós vamos colher o bem que semeamos. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu il est en train toujours de nous bénir, Às vezes- même si nous ne méritons pas. Às vezes nós não entendemos porque Deus ele está nos abençoando mesmo se nós não merecemos. Mais Dieu, il est fidèle, il est juste. Mas Deus ele é fiel e ele é Si nous justo. avons semé de bonnes choses, E se nós semearmos coisas si nous boas, ne décourageons pas, se nós não nos desencorajarmos, on va récolter les bonnes choses que nous avons semées. nós vamos colher as coisas boas que semeamos. Cinquième, Quinto, que devons-nous savoir sur le temps? o que nós devemos saber sobre o tempo? 1 Pierre chapitre 5 verset 6.
1 Pedro capítulo 5, versículo Que 6. Dieu nous bénit à son temps. Devemos saber que Deus nos abençoa em seu tempo. Parfois, nous sommes vraiment inquiets. Às vezes nós realmente ficamos muito Parfois, preocupados. nous disons, Seigneur, tu es obligé de me bénir, Seigneur. E às vezes dizemos, Senhor, agora é a hora já, o Senhor é obrigado a me abençoar. Bénis-moi maintenant, aujourd'hui. Senhor, me abençoe hoje, agora. Parfois, quand l'année elle est en train vraiment de terminer, nous disons toujours, Seigneur, cette année, c'est l'année de mes bénédictions. E às vezes quando o ano está terminando, nós viramos para o Senhor e falamos, Senhor, esse ano vai ser o ano das minhas C'est bênçãos. l'année que tu vas me bénir, Seigneur. É o ano que o Senhor vai me abençoar, Je Senhor. voudrais vous rappeler Mas eu gostaria de te lembrar que Dieu nous bénit à son temps, pas à notre temps. que Deus ele nos abençoe em seu tempo e não no nosso. C'est pas dans mon temps que Dieu va me bénir, mais à son temps, Non. à sa volonté. Não é no meu tempo que Deus vai me abençoar, mas em seu tempo e segundo a sua vontade. Dieu, il sait bien le moment convenable, le moment exact de nous bénir, frères et sœurs. Deus ele sabe bem qual é o melhor momento, o momento que ele deve nos abençoar. Parfois, nous ne sommes pas encore prêts vraiment pour être bénis par Dieu. Às vezes nós ainda não estamos prontos para ser abençoados Parce que por parfois, Deus. nous sommes encore des enfants. Porque às vezes somos ainda Parfois, nous crianças. voulons manger des choses plus solides, mais Dieu il est en train de voir que nous avons besoin encore du lait. Às vezes nós queremos comer algo mais sólido, mas Deus ele vê que nós precisamos ainda do leite. Frères et sœurs, il sait bien exactement le moment idéal pour bénir notre vie. Irmãos, ele sabe exatamente qual o bom momento para abençoar as nossas vidas. Arrêtez d'essayer de forcer Dieu à vous bénir hors le temps. Para de ficar tentando forçar Deus a te abençoar antes do tempo. Nous devons comprendre aujourd'hui Nós devemos entender hoje que Dieu nous bénit à son temps et pas à notre temps. que Deus ele nos abençoa no seu tempo e não no Même nosso. si nous pleurons, E mesmo se chorarmos, même si nous disons Dieu, je n'accepte pas cela, e mesmo se dissermos, não, Deus, eu não ça aceito ne isso. change pas parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Isso não vai mudar nada porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Sixième, Sexto, que devons-nous savoir sur le temps? o que nós precisamos saber sobre o tempo? Que la condition pour qui nous sommes préparés pour le temps de Dieu, Que a condição para que nós sejamos preparados para o tempo de Deus, que la condition pour qui nous sommes préparés pour le temps de Dieu, c'est en lisant, en écoutant et en pratiquant la parole de Dieu. que a condição para estarmos preparados para o tempo de Deus é lendo, ouvindo e praticando a palavra de Vous Deus. savez qu'aujourd'hui c'est le temps de Dieu. Você sabe que hoje é o tempo de Deus. Demain sera encore le temps de Dieu. Amanhã vai ser o tempo de Deus de novo. Nous devons être prêts vraiment pour le temps de Dieu dans notre vie. E nós devemos estar realmente prontos para o tempo de Deus nas nossas Parce que vidas. peut-être il est possible qu'aujourd'hui soit notre dernier jour sur la terre. Porque talvez seja possível que hoje seja o nosso último dia na Terra. Que Dieu il décide de simplement nous inviter à rentrer au ciel. Que Deus ele decide, Peut-être à l'enfer. que Deus ele decide que é a nossa hora de entrar nos céus ou no inferno. Est-ce que nous sommes prêts? E será que nós estamos prontos? Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui pour l'appel de Dieu? Será que hoje estamos prontos se Deus nos chamar? Peut-être vous êtes en train de dire, mais je suis encore jeune. E talvez você esteja pensando, não, mas eu sou jovem J'ai ainda. 18 ans. Eu só tenho 18 anos, 20. J'aurai une longue vie sur la terre. Eu ainda tenho uma vida longa na Terra. Mais peut-être Dieu, dans sa souveraineté, Mas talvez Deus, em sua soberania, il est possible qu'aujourd'hui, c'est le jour qu'il a décidé que vous devez rentrer au ciel. talvez hoje seja o dia que Ele tomou a decisão que Ele vai te levar para o céu. Alors il est nécessaire d'être prêt. Então é necessário estar pronto. Ça n'importe si nous sommes des adolescents, des jeunes, et même des vieux. Não importa se você seja um adolescente, um jovem ou uma pessoa velha. Cinquième, que devons-nous savoir sur le temps? Quinto, o que devemos saber sobre o tempo? Que la condition pour que nous sommes préparés pour le temps de Dieu, c'est en lisant, en écoutant et en pratiquant la parole de Dieu.
écoutez, se você ouve, si vous pratiquez les choses écrites dans la parole de Dieu, que c'est la Bible, e se você põe em prática as coisas que estão escritas na palavra de Deus, que é a Bíblia, vous êtes un soldat qui est toujours prêt você é à partir. soldado que sempre está pronto para Vous êtes partir. quelqu'un vraiment sage. Você é uma pessoa realmente Vous sábia, êtes quelqu'un vraiment prudent, intelligent. uma pessoa realmente prudente e inteligente. Parce que vous savez qu'à n'importe quel moment, Dieu, il pourra vous appeler. Porque você sabe que a qualquer momento Deus ele pode te chamar. Septième. Sétimo, Que devons-nous savoir sur le temps? o que nós precisamos saber sobre o tempo? Jean, excusez-moi parce que je n'avais pas vous donné le verset de 6e point de ce message. Eu esqueci de dar o versículo do sexto ponto desta C'est mensagem. Apocalypse, le chapitre 1, le verset 3. É Apocalipse capítulo 1, versículo C'est 3. le 6e point de ce message. É o sexto ponto da mensagem. Septième. Sétimo, Que devons-nous savoir sur le temps? o que nós precisamos saber sobre o tempo? Que devons-nous savoir sur le temps? O que nós precisamos saber sobre o tempo? En Jean chapitre 6, le verset 70. Em João capítulo 6, versículo 70. Que le temps révélera notre vraie nature. Que o tempo ele vai revelar a nossa verdadeira natureza. En Jean chapitre 6, verset 70. Em João capítulo 6, versículo 70, Jésus, il va appeler Judas de diable. Jesus ele vai chamar Judas de diabo. Vous voyez qu'avant, quand Jésus il avait choisi Judas, Você pode ver que antes, quando Jesus havia escolhido Judas, le nom Judas signifie béni. o nome Judas significa Vous abençoado. voyez que quand Jésus appelait Judas, il était béni. E você pode ver que quando Jesus chamou a Judas, ele era Mais abençoado. avec le temps, cet homme qui avant était béni, Mas com o tempo, esse homem que antes era abençoado, sa nature, elle a été corrompue. a sua natureza se corrompeu. Alors nous voyons que Judas n'est plus l'homme béni qu'il était avant. E então podemos ver que Judas não é mais o homem abençoado que ele era Et antes. maintenant Jésus appelle Judas de diable. E agora Jesus ele chama Judas de diabo. Alors maintenant Jésus dit que Judas était vraiment quelqu'un qui est devenu un accusateur. E então Jesus ele estava declarando que agora realmente Judas tinha se tornado um acusador. Le nom diable signifie accusateur, O nome diabo significa acusador, calomniateur. caluniador. Judas qui avant était béni est devenu un calomniateur, un accusateur. Judas que antes era abençoado se tornou um caluniador, um acusador. Qu'est-ce que nous devons ou que devons-nous savoir sur le temps? O que nós precisamos saber sobre o tempo? Que le temps révélera notre vraie nature. Que o tempo ele vai revelar a nossa verdadeira Il y natureza. a beaucoup de faux pasteurs dans ce monde. Existem muitos falsos pastores neste Il y a mundo. beaucoup de faux prophètes dans ce monde. Existem muitos falsos profetas Il neste y a mundo. même des faux chrétiens dans ce monde. E até mesmo falsos cristãos, Des muitos gens falsos que lorsque cristãos. nous voyons, nous disons waouh, quelle vie, Pessoas que quando nós olhamos nós dizemos, meu Deus, que vida! quel bon témoignage. Oh, nossa, que testemunho lindo! Ou si nous regardons par les réseaux sociaux, nous disons mon Dieu, vraiment, ça c'est vraiment une vie bénie. Ou que se nós olharmos pelas redes sociais, nós olhamos e falamos, nossa, realmente isso é uma vida Si abençoada. nous écoutons leur message, nous disons mon Dieu, ça vraiment, cet homme, c'est un homme de Dieu. Se ouvirmos a mensagem dessa pessoa, nós dizemos, realmente esse é um homem de Si Deus. nous écoutons cette personne chanter, nous disons waouh, mais comme elle chante bien, c'est comme un ange en chantant. Se ouvirmos essa pessoa cantar, nós pensamos, meu Deus, como essa pessoa canta bem, parece um anjo Et cantando. soudain, quelque chose qui éclate. E de repente acontece alguma coisa. Le temps, il va révéler la vraie nature de cette personne, comme Dieu a révélé la vraie nature de Judas. O tempo vai revelar a verdadeira natureza dessa pessoa, como o tempo revelou a verdadeira natureza de Ce Judas. message, c'est pour nous tous. Essa mensagem ela é para todos C'est nós. pour vous les musiciens. É para vocês que C'est pour tocam. moi, c'est pour l'église, c'est pour vous qui êtes chez vous. É para mim, é para a igreja, é para você que está em casa. Vous qui faites semblant que vous êtes quelqu'un qui vous n'êtes pas. Para você que fica fingindo ser alguém que você não é. Il y a beaucoup de gens assis. E existem muitas pessoas Ils assim. font semblant qu'ils sont
des adorateurs. Eles ficam fingindo ser Mais adoradores. sont des sorciers dans l'église, sont des menteurs dans l'église. Mas são bruxos mentirosos dentro da igreja. Il y a beaucoup de gens qui font semblant que leur famille, dans ma famille, il y a l'unité. Et vraiment, c'est le diable qui est en train d'agir dans cette famille. Tem muitas pessoas que ficam falando, não, mas na casa é todo mundo unido, mas realmente o diabo quem age nessa família. Sont beaucoup de gens en faisant semblant qu'ils sont des bons maris, mais vraiment sont des adultères. Muitas pessoas fingindo, muitos homens fingindo ser bons maridos, mas que na verdade são adúlteros. Il y a beaucoup de femmes ainsi. E muitas mulheres também. Nous devons comprendre Nós devemos que entender selon la Bible, que segundo a Bíblia, toutes choses qui sont faites dans l'obscurité, tudo que é feito na escuridão, Dieu il va amener dans la lumière du jour. Deus trará a luz do dia. Le temps, il va révéler notre vraie nature. O tempo vai revelar a nossa verdadeira natureza. Oh, mais il était une bénédiction à l'église. Nossa, mas essa pessoa era uma bênção na igreja. Dieu qui savait exactement que cette personne n'était jamais une bénédiction à l'église. E Deus, ele sabia todo esse tempo que essa pessoa nunca foi uma bênção. Pasteur, mais quand il prêchait, il chantait, il était une bénédiction Mas pastor, quando ele pregava, ele cantava, ele era uma bênção. à cause de la parole. Por causa da palavra. Grâce à la parole. E graças à palavra. C'est Dieu qui était en train de faire. Era Deus quem estava Parce que fazendo. cette personne était toujours une source vraiment salie, Porque essa pessoa realmente era uma fonte suja. polluée par le péché. Uma fonte poluída pelo pecado. Soudain, Dieu a décidé de faire quoi? E de repente Deus tomou a decisão de fazer o quê? De montrer au monde De mostrar ao mundo qui il était. quem realmente essa pessoa Parfois, era. nous sommes étonnés en disant, mon Dieu, mais cette personne, elle était si bénie. E às vezes ficamos espantados pensando, mas meu Deus, essa pessoa era tão Je me abençoada. rappelle d'une situation E eu me lembro de uma situação où j'ai prié, je faisais beaucoup de jeûnes pour un coup. onde eu orava, eu fazia muitos jejuns por um casal. Ils se sont séparés. E então eles se separaram. Je suis de nouveau derrière eux en disant non, je ne peux pas accepter cela. Ça ne vient pas de Dieu, cette situation. E eu ficava atrás deles falando, não, mas não pode aceitar isso não vem da parte de Deus essa situação. Oui, Dieu, il a eu la miséricorde. Le couple de nouveau était ensemble. E sim, Deus teve a misericórdia, então o casal se juntou novamente. Mais quelques temps après, Mas algum tempo depois, le temps, il a révélé qui était derrière cette situation. o tempo revelou quem estava por trás dessa situação. Beaucoup de gens étaient étonnés. Muitas pessoas ficaram espantadas, Et même moi. e até mesmo Mais eu. aujourd'hui, Mas hoje je suis tranquille. eu estou Je tranquila. sais très bien Eu sei muito que bem si nous ne faisons pas attention, que se nós não fizermos atenção, si la repentance n'est pas dans nos vies, se o arrependimento não estiver nas nossas si nous vidas, ne faisons vraiment pas un demi-tour vers Christ, que se nós realmente não dermos a volta e nos tornarmos si para Cristo, nous ne changeons pas vraiment devant Dieu, se nós realmente não mudarmos diante de Deus, demain le monde, même l'Église va être étonnée à cause de notre vraie nature. amanhã o mundo e a igreja estará espantado com a nossa verdadeira natureza. Que devons-nous savoir sur le temps? O que nós precisamos saber sobre o Que tempo? le temps révélera notre vraie nature. Que o tempo vai revelar a nossa verdadeira Nous natureza. sommes arrivés à la fin. Nós chegamos ao final J'avais invité le ministère de louange, une partie, e eu gostaria de convidar uma parte do Ministério de qui Louvor vont louer à Dieu avec une chanson. que vão louvar a Deus com mais um hino. Faites attention avec votre temps. Faça atenção com o seu tempo. J'aimerais prier pour vous à ce moment. Eu gostaria de agora orar por Que você. Dieu vous aide vraiment à racheter du temps et pas de gaspiller. Que Deus possa realmente te ajudar a comprar novamente tempo e não a o gastar. Faites attention avec votre vie. Faça atenção com a sua vida. Ne restez pas dans l'occultisme. Não fique no ocultismo. Ne restez pas vraiment en pensant que ces choses que vous pratiquez vont rester cachées. Não fique pensando que essas coisas que você pratica vão permanecer Vous escondidas. savez, ces choses qui sont dans votre pensée, dans votre cerveau, Você sabe essas
intensamente? Donc vous savez vraiment le vrai être que vous êtes chez vous. Você sabe quem você realmente é? Quand vous êtes vraiment toute seule, quand il n'y a personne. Quando você está sozinho, quando não tem ninguém para ver. Vous savez ces choses que vous faites. Você sabe essas coisas que você Que faz? vous pensez que ça va rester toujours caché. Que você acha que vai ficar para sempre escondido? Non, ça ne restera pas caché. Isso não vai permanecer Parce que escondido. Dieu, il va révéler votre vraie nature. Porque Deus ele vai revelar a sua verdadeira natureza. Aujourd'hui, c'est le temps, c'est le jour de la repentance. E hoje é o tempo, o dia do arrependimento. Changer de comportement. Mude de comportamento. Abandonnez cette pratique parce que sinon vous serez dans un scandale pour l'œuvre de Jésus-Christ. Abandone essa prática porque senão amanhã você vai ser um escândalo para a obra de Jesus Cristo. Changez aujourd'hui, demandez du pardon à Dieu. Mude hoje e peça perdão para Deus. Parce que sinon le temps, il va révéler votre vraie nature. Porque senão o tempo ele vai revelar a sua verdadeira Que natureza. soit bonne, que soit mauvaise. Que ela seja boa ou ruim. Il y a beaucoup de gens qui nous voyons, nous disons, pour cette personne, il n'a pas de moyens. Existem muitas pessoas que nós vemos e pensamos, para essa pessoa não existe mais Mais jeito. lorsque Dieu il voit cette personne, il la voit comme un diamant. Mas quando Deus olha para essa pessoa, ele a vê como um diamante. Il la voit comme de l'or. Ele vê como ouro. Il sait bien que le moment qu'il va purifier cette personne, elle va briller, elle va apparaître de bons hommes. Ele sabe que quando ele tocar nessa pessoa, ela vai orar, ela vai fazer aparecer boas obras. Dieu Tout-Puissant, Deus Todo-Poderoso, s'il vous plaît, nous aide, Seigneur. por favor, nos ajude, Senhor. Seigneur, s'il vous plaît, nous aide, Seigneur, à racheter le temps. Senhor, por favor, ajude-nos a comprar tempo, Pai. Seigneur, nous aide, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, au culte en toi. Senhor, ajude-nos na nossa vida em Ti, Seigneur, Pai. nous aide vraiment à être quelqu'un, Seigneur, propre devant toi. Senhor, ajude-nos a ser pessoas limpas diante de Ti, Pai. Aide-nous, Seigneur, à être, Seigneur, quelqu'un saint, quelqu'un séparé pour toi. Senhor, ajude-nos a ser pessoas santas, separadas para Ti, Pai. Seigneur, nous délivrer, Seigneur, du péché. Senhor, livre-nos do pecado. Seigneur, délivre-nous du péché, Seigneur. Senhor, livra-nos do pecado. Nous aide, Seigneur, à pratiquer de bonnes choses dans ce monde. E ajude-nos a praticar coisas boas neste Nous mundo. aide, Seigneur, à vivre une vie, Seigneur, droite. Senhor, ajude-nos a viver uma vida reta, Pai. Nous demandons, Seigneur, Pai, nós te pedimos, dans le Senhor, nom puissant de Jésus, no nome poderoso de Jesus, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus que Cristo, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, puisse être avec vous et votre famille. possa estar com você e com a sua Que família. Dieu vous bénisse. Que Deus nos Dans le abençoe, nom puissant de Jésus. no nome poderoso de Et on va Jesus. terminer en adorant le Seigneur avec encore une chanson. E nós vamos terminar adorando o Senhor com mais um hino. Deixar essa luta me matar, o desespero